Foli ani tantoli an b'o ta k'o di an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw maa o maa bɛ yen k'aw sɔgɔlen don Tam Tam TV ale la an bɛ aw fo ka kɛɲɛ ni aw sigiyɔrɔ a n'a ka lahalaw ye k'a fɔ a ye ko aw sɔgɔlen don aw ka jɛmukan mandi la n'o ye Tam Tam Sport ye min bɛ ɲɛnɛma a y'aw ye laadala ko la bi bakurubaw la sa fɛn min bɛ tali kɛ 76e congrès de la FIFA ni ale kɛra alamisa don fɛn bɛ tali kɛ Canada ale kɔnɔna la Vancouver ale dugu kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ fɛn min Mali ale ka délégation kɔni maa 3 o taara ale jɔyɔrɔ fa n'o bɛ tali kɛ fédération comité exécutif ɲɛmaa kura n'o ye Mahazudi Baba Sise fo ka taa se a ka premier vice président ale ma Basala Touré fo ka taa se secrétaire général ale ma nin wagati na Sidibé Magasa olu 3 tun bɛ a ko ale kɛnɛ kan an bɛ an da don o la ka kɔn o fana ɲɛ fɛn bɛ tali kɛ confédération africaine de football CAF ale tun ye lajɛrɛ kɛ arabadon cogoya min na ani fédération 54 minnu bɛ a ka baaraw olu hokumu kɔnɔna la u ka se ka ɲɔgɔn ye ka hakilina falenw kɛ o baaraw kɛra cogoya min na an bɛna an da don o la k'o di aw ma bonya ani karama kɔnɔna la n'o bɔra yen fɛn bɛ tali kɛ tournoi UFA musolakaw olu fan fɛ minnu si tɛ tɛmɛ san 20 ale kan o baaraw olu bɛ daminɛ bi Guinée Bissau ale kɔnɔna la ba Maliba ale kɔni bɛ ka taa fɛn min jɔnjɔn ale nɔfɛ ka se ka na n'o ye cogoya min na an bɛna an da don o la ni an bɔra yen sa fɛn bɛ tali kɛ basketball la Coupe du monde féminin nin wagati na an bɛ se k'a fɔ ale tirage olu kɔni kɛra ba Maliba ale bɛ groupe A o kɔnɔna la organisateur o kɛlen don ka anw bisimila an bɛ o tirage an bɛ o poule bɛɛ lajɛlen di aw ma ka tila ka fɛn min hakilinaw di fɛn min Mali basketikɛla muso minnu bɛna taa Mali jɔyɔrɔ fa u garijɛgɛ bɛ se ka kɛ jumɛn n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn bɛ tali kɛ an ka basketikɛla ŋana 2 la musolakaw olu fan fɛ n'o ye Sika Kone ale ni Mariam Kulubali ninnu kɔni bɛ ka Mali ale tɔgɔ don diɲɛmɔgɔw da Espagne kaw olu fɛ an bɛna an da don o la n'an bɔra yen sa fɛn min bɛ tali kɛ championnat anw yɛrɛ fɛ yan k'a daminɛ Ligue 1 professionnelle ka se 2e division fo ka taa se 3e division ma olu baara olu kun ɲɛɲinina ka kɛɲɛ ni fɛn min gɛlɛya dɔw ye k'a ɲɛsin an ka jamana ale ma donc o ko olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ olu reprogrammera kura ye denmisɛnninw u bɛna gazon vert ale sɔrɔ ka se ka u ka ambition ka o yira diɲɛmɔgɔ la cogoya min na nin ko in ale kɔnɔna la donc a bɛ kuncɛ ni Ligue des champions européens ka da ka demi-finale baara olu don i b'a ye k'a fɔ match aller olu kɔni kun cɛra retour olu bilalen don ka dɔgɔkun nata ale ma kɔnɔ an bɛna an da don o la nin de bɛna kɛ bi an donkan ye fɛn min an ka farikolo ɲɛnajɛ ale jɛmukan ale kɔnɔna la ka se ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka se ka dugawu kɛ an ka jamana ye yarabi basigi ala k'o nati an ka ba Maliba ale kɔnɔna la gɛlɛya min bɛ anw kan k'a ɲini masa arahamani fɛ ale de gɛlɛya wulibaga ye a ka nin gɛlɛya ɲɔni ka bɔ ba Maliba kan a wagati ale kofɔlenw na wagati min ni a y'o kɛrɛnkɛrɛnnenya gɛlɛya in ale wulili kama k'a ɲɛdɔn malidenw na malidenw an ka jɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen ka bɔ da kelen fo an ka dɔn k'a fɔ Mali 2 tɛ an bolo ni Mali 1 tɛ n bɛ segin a kan k'a fɔ wagati min na jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ o tɛ fanga nɔfɛ kɛlɛ kuma ye wagati min na jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ o tɛ place nɔfɛ kɛlɛ kuma ye wagati min na gɛlɛya o bɛ jamana kan o tɛ kunkolo nɔfɛ kɛlɛ kuma ye an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni o kow tɛmɛna cogoya min na an bɛ se ka tɛmɛ ni an ka ko tɔw ye ka d'a kan Mali maa 24 bɔɲɔnko an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a dɔn ko bolodengɔnnin kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ aw ka aw sigi ka aw bisimila aw ka farikolo ɲɛnajɛ ale jɛmukan ale kɛnɛ kan yanni an ka jɛmukan olu daminɛ an bɛ ennemi de silan tasi bila kɛ nin wagati na an ka général d'armée Sadio Kamara ye ancien ministre d'État ancien ministre de la défense et des anciens combattants ani maa o maa ni tora fasoko ale la cogoya min na ka se ka an jamana kɔnɔdenw ni lakanda an ka se ka balo lafiya ale kɔnɔna la an ka miniti 1 tasi bila ta ka u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ka dugawu kɛ ala ka hinɛ u ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen na. « 76e congrès de la FIFA nin wagati na
ni ale kɛra alamisa don Vancouver ale kɔnɔna la Canadakaw fɛ fɛn min Mahazu Di Baba Sise ale ni Sidi Bekayi Magasa n'o ye secrétaire général ye fo ka taa se a ka ja a ka premier vice président Basala Touré ninnu kɔni ye Mali jɔyɔrɔ fa a ko ale kɛnɛ kan ka kɔn o baaraw olu ɲɛ fɛn bɛ tali kɛ Mahazu Di Baba Sise ale ni FIFA ale ɲɛmaaba ye ɲɔgɔn ye Gianni Infantino ka se cogoya min na ka se ka folikan caman ka o ta k'o di Fédération Malienne de Football ale comité exécutif ɲɛma kura ale ma cogoya min na ka se ka folikan ale kuncɛ ni fɛn min ye waleɲuman dɔ ye k'a ɲɛsin président sortant ale ma n'o ye Mamutu Touré Bavier arabadon tuguni an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye Patrice Motsepe ni ale ye Confédération africaine de football ale ɲɛmaaba ye n'o ye CAF ye ale fɛnɛ ni fɛn min ye Mali ale délégation olu ye ɲɔgɔn ye ballontan kunda ka se ka kuma hakilinaw caman na hakilina minnu bɛ tali kɛ ni an ye a walawala an ni aw ye i b'a ye a dɔw bɛ tali kɛ fɛn min ye baara minnu olu kɛra ka kɔn bi olu kow ɲɛ ni 76e congrès ale baaraw cɛ n'o ye 75e congrès donc o kumara o ko dɔ kan ale fɛnɛ ye bonyamasegin ani welewelemada kan caman kɛ Mali acteurs ye ballontan ale hokumu kɔnɔna la dirigeant sportif kɛrɛnkɛrɛnnenya la fédération ale ɲɛmakura Mahazu Di Baba Sise fo ka taa se a ɲɛmakɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ ma Mamutu Touré Di Bavier ni wagati ale ko kɛnɛ kan kunun a ma kɛ basi ye min na n'a dɛsɛra Canadakaw olu fɛ i b'a ye k'a fɔ sigi ale kɔni fɔlɔ la n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na ni 75e congrès ni ale min kɛra 2025 ale la a kɛra Paraguaykaw olu fɛ ni an hakili bɛ a la ka ɲa k'a fɔ fɛn caman olu kɔni lawaleyara o baara olu kɔnɔ la ni o kɛra mai kalo tile 15 san 2025 nin wagati in na donc o kɔni kɛra Asuncion n y'a fɔ a ɲɛna cogo min na Paraguaykaw fɛ o baaraw minnu kɛra o ko kɔnɔna la k'a lajɛ u sigira sigi mun na yala majɛ jumɛn y'a jɛ baara jumɛnw ɲɛna u sera ka kuma olu bɛɛ lajɛlen kan ka se ka kuma tuguni nin sigi ale ta kan n'o ye ɲinanta ye n'o bɛ tali kɛ a tako 76nan ale la Gianni Infantino a ma bɔ kuma kɔnɔ abada fo a kɛlen ka folikan ta kɛrɛnkɛrɛn la k'a ɲɛsin Mali ballontan ɲɛmɔgɔw ma ka tila k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye Mali ballontan kanubaga a n'a dɛmɛbagaw ko ni Ala ma basi kɛ fɛn bɛ tali kɛ 77e congrès n'o ye congrès ta ko 77nan ye ko o bɛ kɛ Marokukaw fɛ araba ni Ala ma basi kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ i sigi o kan k'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ko ale kɛnɛ kan ko kura ni Ala ma basi kɛ donc nin de sɔrɔla 76e congrès ale kɔnɔna la Mahazu Di Baba a nimisi wasalen kɔni bɛ Canadakaw olu fɛ n'o ye a yɛrɛ tagayɔrɔ kɔrɔ ye ka kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ sigi in kɔni kɛra bonya ani karama kɔnɔ hakilina foyi ma bɔ a kɔnɔ fo diɲɛ ballontan farafinna ballontan ale ɲɛtaga baaraw olu kan ka kɛ cogoya jumɛn olu kan ka lasabati cogoya jumɛn dirigeant football kan ka baara jumɛnw de kɛ u ka ballontan olu structure olu kɔnɔna la ballontan kan ka balo ballontan yɛrɛ sɔrɔ la cogoya di ballontan sɔrɔ kan ka don ballontan na cogoya di u kumara nin bɛɛ lajɛlen kan ka da ka FIFA ale ni CAF olu bɛ wari minnu ta k'a di fédération ma ko u ka baaraw kɛ ballontan hokumu kɔnɔna la n bɛ min f'i ye a wari bɛɛ lajɛlen taafan dɔnnen don ka d'a kan rapportw de bɛ kɛ i n'a fɔ nin sigiw a n'a ɲɔgɔnnaw mun ni minnu kɛra wari minnu taara yɔrɔ min na i ye baara minnu kɛ i bɛ rapportw de kɛ ka taa olu di nin wagati in na dɛmɛ kura minnu kan ka kɛ baara kura minnu kan ka kɛ a bɛ kuma olu baaraw olu kan ka d'a kan ballontan baara tɛ taa ni musaka bɔ ale tɛ a ko kɛnɛ kan n y'a fɔ a ye cogoya min na fɛn bɛ tali kɛ FIFA ale ɲɛmaaba Gianni Infantino CAF ale ɲɛmaaba n'o ye Patrice Motsepe fo ka taa se Mali Fédération Malienne de Football ale comité exécutif ɲɛma kura Mahazu Di Baba Sise o kɔni ye bonyamaseginkan caman u ye o fɔ ka tila ka o ta hakilina ɲumanw ka diɲɛ ballontan ani farafinna ballontan ale sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali ballontan ale bɛna ɲɛda kura min ta o baaraw kunfɔlɔ olu kan ka kɛ cogoya mun na hali n'o y'a sɔrɔ ɲɛbila baara caman olu daminɛla a ko ale kɔnɔna la o kɔni sɔrɔla o baara olu kɔnɔna la an bɛ folikan di an ka délégation minnu wulila ka taa nin maaba saba an b'a f'u ye Ala taara n'u ɲuman ye cogoya min na Ala ka segin ni o ɲuman ye ka na an fɛnɛ ɲuman sɔrɔ o ɲɛ yan ni Ala ma basi kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen tournoi UFA musolakaw olu fan fɛ musolaka minnu bɛ yen n'u si tɛ tɛmɛ san 20 ale bɔɲɔn ko kan ka d'a kan zone ko de don nin wagati in na an bɛ zone A de kɔnɔna la n'o ye UFA A ye UFA B ale fɛnɛ bɛ a danna nka ni fiɲɛ cira bɛɛ bolo bɛ i kunna donni na nin wagati in na
Aigle du Mali dam ni wagati na an ka Samata Sɛgɛ musomaw u ye baara bɛɛ lajɛlen bila sen kan préparation ɲuman ale kɛlen kɔfɛ sélection ɲuman ale kɛlen kɔfɛ Bamako yan fo ka taa se région ma maa o maa bɛ yen ko i bɛ se balontan na i y'i ka talent yira stage olu kɔnɔna la mais n b'a f'i ye degeli karamɔgɔ ye a tɛgɛ sin olu la k'u fara ɲɔgɔn kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Guinée Bissau a bɛ daminɛ bi mai kalo tile fɔlɔ san 2026 a bɛ kun cɛ mai kalo tile 20 san 2026 ni wagati na an bɛ dugawu de kɛ an ka musolakaw u taara ni ko in ale kɛnɛ kan cogoya min na ka se ka na ni jɔnjɔn de k'a di Ba Maliba ale ma nin ko ale kɔnɔ la an bɛ dugawu k'u ye yarabi ala ka a diya u la u taara ni hakilina min ye ala ka hakilina in sabati u kana ni nisɔndiya ye ani kunkɔrɔta ye ka na anw fana la nisɔndiya yanni nɔ so yan an bɛ o kɔ k'a f'u ye ko an ye 12e homme ye 13e homme bɛ se ka kɛ sporteur ye a ko kɛnɛ kan hali ni olu yɛrɛ bolo ni o y'olu kɔkɔrɔdonbagaw ye n'an b'a f'u ma ko 12e homme donc bi nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen dun bɛ don nka Ba Maliba an b'a fɔ ko bonne chance ni ala ma baasi kɛ basketball la ko ale kɔnɔna la an bɛna an da don o min na an b'a fɔ aw ɲɛna Ba Maliba an y'a fɔ a ye ko ale bɛ groupe A ale kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ ani pays organisateur olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin baara in ale kɔnɔna la pays organisateur min ni ale tɛ maa wɛrɛ ni ale ye Allemagne ye ka d'a kan coupe du monde féminin basketball ale kɔnɔna la ale bɛ ka ɲɛnamaya Allemagne de nin wagati in na a ka ja Berlin ale kɔnɔna la a bɛ daminɛ septembre kalo tile 4 ka a kun cɛ septembre kalo tile 13 ni ala ma baasi kɛ n'i ye poule ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Japon fo ka taa se Espagne ale ni Allemagne ani Ba Maliba olu bɛ groupe A ale kɔnɔna la groupe B la sa i b'a ye k'a fɔ Nigeria i bɛ ale sɔrɔ yen Nigeria min ni ale farala Ba Maliba kan ni olu de ye farafinna jamana filaw ye ni olu bɛ ka farafinna ale représenter ni cɛbɔ ale sanfɛ n'o ye coupe du monde ye ɲɔgɔn danba yɔrɔ min diɲɛ kurukara maa minnu ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da i ka fanfɛlaw la n'o ye i ka continent kɔnɔna la i sera k'i ka tickets sɔrɔ ka se nin ko ale kɛnɛ kan Ba Maliba ale ni Nigeria olu de bɛna farafinna ale jɔyɔrɔ fa ka se ka kunkɔrɔta ani kunnawolo ka o ta k'o di farafinna ale ma cogoya min na i b'a ye k'a fɔ Nigeria ale ka poule la sa i bɛ Hongrie ale ni Corée fo ka taa se Faransi i bɛ olu sɔrɔ yen poule C ale kɔnɔna la Belgique Australie Pore fo ka taa se Turquie ale ma i bɛ olu sɔrɔ nin ko in ale kɔnɔna la groupe D la sa fɛn min ye États-Unis République tchèque Italie ale ni Chine i bɛ olu sɔrɔ yen nin ko ale kɔnɔna la nin poule 4 ninnu de bɛna fɛn min ye kari ɲɔgɔn na nin wagati kofɔlen olu kɔnɔna la donc an b'a fɔ Ba Maliba ale bonne chance k'a fɔ fédération malienne de basketball ale ɲɛmaaba a n'a ka bureau maaw bɛɛ lajɛlen nin wagati in na Jean-Claude Sidibe u ka baara bɛɛ lajɛlen bila sen kan cogoya min na an ka musolakaw u bɛ se ka u banban cogoya min na ka se ka na ni jɔnjɔn ye hali ni jɔnjɔn ni ale ma sɔrɔ ka se ka na ni kunkɔrɔta ye mais k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ an tankun tɛ maa bilasira ye an tankun ye ka taa jɔnjɔn de ta ka na n'a ye Ba Maliba ale kɔnɔna la o garijɛgɛ ala k'o di anw ma an ka se ka na ni o ye an ma tigɛ an ka dolancilaw la ni wagati in na o basketball kelen ale kɔnɔna la an bɛ to yen sa i b'a ye k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ an ka basketikɛla musoba fila la an y'a fɔ a ye cogoya min na Sika Kone ale ni Mariam Kulubali maa dogolenw tɛ basketball ale kɔnɔna la Mariam Kulubali ale kɛlen kɔ MVP ye ɲina saison ale kɔnɔna la Espagne kaw fɛ ni a bɛ ka a dahirimɛ ɲini n b'a f'i ye ale ni Sika Kone o bɛ k'u dahirimɛ ɲini les 5 majeurs de la saison ale kɔnɔna la les 5 majeurs ala t'o jɔyɔrɔ ɲini ala t'o di bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na o b'a yira k'a fɔ u taa ni bi cɛ Espagne ka olu kɔnɔna la basketball ale hokumu kɔnɔ u bɛ k'u jɔyɔrɔ fin ka se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ pour que ka se ka na ni kunkɔrɔta ye Ba Maliba ale kɔnɔna la cogoya min na an b'a fɔ ye an sigilen don ka o makɔnɔ u ka nin performance ninnu kɔfɛ u ka se ka na a lawaleya coupe du monde ale kɛnɛ kan coupe du monde bɛ kɛ Alimankaw fɛ an b'a fɔ ye k'u bonne chance pour la suite tare nin wagati in na an y'o de fɔ fɛn min ye fɛn bɛɛ n'a kuma don nin wagati in na i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na ka kɛɲɛ ni lahalaya dɔw ye lahalaya min ni gɛlɛya kun don k'a ɲɛsin an ka jamana ma hali n'o y'a sɔrɔ a ma taa yɔrɔ jan o wagatiw la an ka balontan ɲɛmɔgɔ kun y'a essayer ka fɛn min ye compétition bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri k'a daminɛ première division fo ka taa se troisième division ale ma nka programme kuraw olu kɔni sigira sen kan ni ala ma baasi kɛ weekend in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ fɛn min championnat olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ segin ka na nin weekend ale kɔnɔna la samedi ani dimanche in na donc pour que denmisɛnninw bɛ se ka gazon vert ale sɔrɔ cogoya min na ka daminɛ ligue 1 professionnel ka na se deuxième division ale ma
Super D3 fo ka se D3 ale ma nin wagati in na commune 1 fo commune 6 bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna ka championnat olu abrité nin wagati in na donc an b'a fɔ ko o ye tare ka da kan balontan nisɔndiya ko don fara ɲɔgɔnkan ko de don hakilina mun taara ka se ka a ɲɔngiri nin wagati in na an bɛ se ka fɔ hakilina ye ale bien miirila ale miirila ka ɲa hakilisigi ani basigi nati cogo jamana ale kɔnɔna la o baara olu kɔnɔna la an b'a fɔ ko denmisɛnninw u ka wuli u ka se ka u ka rêve ale réaliser cogoya min na ni ala ma basi kɛ ka foli di an ka balontan ɲɛmɔgɔw ma u ka o hakilina ye ale tali la n'o kun cɛra ka bɔ yen sa an bɛ na fɛn min ye nin wagati in na Ligue des champions européenne ale kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye demi-finale baaraw olu don a daminɛla tarata don ni o bɛnna avril kalo kɔnɔna ma i b'a ye k'a fɔ baaraw olu bɛɛ lajɛlen sigilen sen kan i b'a ye fɛn min ye tarata nata n'o ye mai kalo ale yɛrɛ daminɛ baaraw ye retour olu baaraw olu bɛ sigi sen kan fɛn min ye match alew la sa tarata don an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye Paris Saint-Germain ale kun kɛlen don nin wagati in na ka Bayern de Munich ale bisimila Parc des Princes ale kɔnɔna la Faransi Paris i b'a ye k'a fɔ Paris Saint-Germain ale sebaya sɔrɔ 5-4 ka se ka a ka ale kun cɛ beauté la a ka public ale ɲɛkɔrɔ o match kɔmasegin ale bɛ kɛ mercredi ni ala ma basi kɛ a bɛ kɛ stade Allianz Arena ale kɔnɔna la Alimankaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ stade Arenazi ale ka bon kojugu Bayern Munich ale kɔni kɛlen don ka welewelemada kɛ a ka supporters bɛɛ lajɛlen cogoya min na u bɛ se ka taa fara u kan ka se ka exploit ale créer cogoya min na n'o ye qualification ye match filanan ni ale kɛra araba don o tun bɛ tali kɛ stade Metropolitano ale kɔnɔna la Atlético Madrid ale kun kɛlen don ka Arsenal ale bisimila donc match min ni ale gɛlɛyara kosɛbɛ ale banna 2-0 na 1-1 ka taa nin tɔn fila bɛɛ lajɛlen kanu na a match kɔmasegin ale bɛ kɛ Arsenal ale fɛ fɛn bɛ tali kɛ Emirates Stadium ale kɔnɔna la Emirates Stadium min ni ale ye 60 355 000 places nin wagati in na Arsenal ale fana kɛlen don ka welewelemada kɛ a ka kɔkɔrɔdonbagaw bɛ cogoya min na u bɛ se ka fara olu kan ka se ka nin baara in ale ɲɛnamaya u ka se k'u ka tige sɔrɔ ka taa nin finaliba in ale kɛnɛ kan Coupe Sidati Sise 3e édition an b'a fɔ aw ɲɛna fɛn bɛ tali kɛ Mahazudi Baba Sise ale ye nin hakilinaw bila sen kan nka ka se ka a baara bɛɛ lajɛlen coordonner Aziz Mayiga ale kɔni cɛsirilen don a n'a baarakɛɲɔgɔnw ye ka se ka nin kupuba in ale ɲɛnamaya cogoya min na a bɛ ka kɛ Samaɲana complexe sportif Sidati Sise de Mɔnzɔnka ale kɔnɔna la an b'a fɔ a ye match ouverture ale kɔni kɛra ABM Foot ale ni FC Gawusu olu ni ɲɔgɔn cɛ min banna sebaya ale kɔnɔna la ABM Foot ale fan fɛ 3 kanangolo an yɛrɛ sɔrɔla match mu ale kɛnɛ kan o match o de bɛ tali kɛ nin wagati in na CSB m'a f'i ye ale kɔni ni ASCO olu tun bɛ ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ match dumanba ni maa caman bɔra ka taa kɛ a ko ale seereyabaga ye fɛn min ye centre sportif de Bamako CSB ale ye sebaya ɲuman ale ye o sɔrɔ association sportive de Korofina ASCO ale kan 3 kanangolo a match min kɛra match duman ye bonya ani karama ale kɔnɔna la CSB ale ka match ale kɛnɛ kan an ye ja minnu sɔrɔ yen an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ Coupe Sidati Sise 3e édition poule 4 ale kɛlen don ka tɔn 20 tila u ni ɲɔgɔn cɛ poule kelen o kelen tɔn 5 o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna la première division fo ka taa se deuxième division ma nin bɛɛ lajɛlen ni farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin tolo in ale ja Samaɲana dolanci ale bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛnɛmaya complexe sportif Sidati Sise de Mɔnzɔnka Samaɲanakaw fɛ ABM Foot ale jabala la Mazu Baba Sise ka hakilinaw ta n'a baarakɛɲɔgɔn Aziz Mayiga ale jɔsen ka bon nin ko in na ka se ka balontan ninnu bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛw tigɛ cogoya min na nin tɔn ninnu bɛ se ka nisɔndiya di filɛlibagaw ani kanubagaw ma cogoya min na dimanche avril kalo tile 26 san 2026 Samaɲanakaw fɛ a ma kɛ basi ye min na n'a dɛsɛra association sportive de Korofina ASCO ale ni centre sportif de Bamako CSB olu kun karilen don ɲɔgɔn na dolanci duman dolanci jijale bɛɛ lajɛlen y'i seko ni dɔnko yira nka dolanci ale bɛ kuncɛ CSB ale ka sebaya kɔnɔ 3 kanangolo score min ni a tɛ refléter balontan ale image la ka da kan ni équipe fila u ye prestation ɲuman kɛ ka yira filɛlibagaw ani kanubagaw la maaba caman olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan kunnafonidilaw olu ma to kɔ dolanci ale kuncɛlen kɔfɛ an ye laseli minnu sɔrɔ an ka jɛ an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ se ka mun fɔ balontan in na balontan mun don balontan gɛlɛn mun don bon n'a ko balontan a ka gɛlɛn dɔɔni parce que an n'u ka balontan presque a ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni quoi fana b'a da c'est comme ça fana b'a da ka bɔ bon a balontan yɛrɛ b'a dɔn a kun ka gɛlɛn dɔɔni
bon n'i y'a jateminɛ nin t'an n'u jiko fɔlɔ ye an n'u bɛ se a ka ca mais a balontan bɛɛ kan ka gɛlɛn mais wulana n b'a dɔn k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mais n'Ala ye sebaga nɔgɔya an ye dɔɔni donc an b'u fɛnɛ mais ASCO fana équipe den tɛ donc an kun b'a dɔn o fana kun nakun ye pour que ka gagner bon comme tournant de don phase poule de don fana don bon donc nin y'an ka premier match ye donc an b'a lajɛ match tɔ ninnu fana na an b'a lajɛ k'olu gérer comme ASCO fana bɛna taa lajɛ k'o fana gérer n'Ala sɔnna. Bon fɛn caman bɛ yen o ma ɲɛ fɛn caman bɛ yen o ma ɲɛ parce que denmisɛnninw ma consigne faamu dɔɔni quoi i y'a faamu et puis manque d'efficacité y'an jɛ jɔda la an ye occasion sɔrɔ ka tɛmɛ équipe kan bon presque n bɛ se k'a fɔ an ye 90 minutes bɛɛ kɛ équipe kan mais seulement jɔda la ma se k'o appliquer o y'an jɛ mais alhamdulilayi Ala y'a nɔgɔya président ye ka ni initiative ta ka an invité pour que an bɛ se ka na denmisɛnninw k'u ka talents yira ne hakili la a ɲɔgɔn ko ɲuman fila tɛ yen n'an bɛ ni ɲɔgɔnna coupe 2-3 sɔrɔ san kɔnɔ ka fara championnat kan a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnninw bɛɛ k'u sen sɔrɔ hali ni ɲɔgɔnna wɛrɛ sera ka sɔrɔ ka fara kan mun tɛ nin ye comme ça a b'an dɛmɛ kosɛbɛ parce que académie b'an mun bolo i b'a sɔrɔ joueur b'an bolo fo 70 denmisɛnninw b'an bolo internat kɔnɔ bon ni championnat bɛ taa il y a que 18 qui jouent bon en général i b'a sɔrɔ an bɛ championnat tilancɛ bɛɛ taa ni o joueurs ye ceux qui sont titulaires bon ceux qui sont pas titulaires comme an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn an bɛ Bamakɔ championnat ka di ko ka gɛlɛn an ma tɔw ka gɛlɛn donc nin bɛ kɛ sababu ye surtout an bɛ fɛn min na U18 nin bɛ kɛ sababu ye denmisɛnnin tɔw minnu bɛ minnu tɛ taa ni jeu ba sɔrɔ u fana ka na u garisigɛw lajɛ u ka na u yɛrɛ dɛmɛ pour que u bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min na. Wagati ale kɔni sera a kuncɛyɔrɔ la mais ka se ka bɔ jɛmukan ale kɔnɔna la an b'a fɔ aw ɲɛna fɛn min ye fédération malienne de football ale ɲɛmaa kura ye Mahazudi Baba Sise ale kɔni ye Tom Saint-Fil ale lasigi bonya ani karama ale kɔnɔna la n'o tun ye Mali degeli karamɔgɔ kɔrɔ ye. Pour le moment, il n'est plus le sélectionneur des Aigles du Mali. Tom Saint-Fil ale ka contrat o danna sira la ka d'a kan fɛn min an ka Mali balontan ɲɛmaa kuraw olu sigi k'u kɔnɔna miiri. Tom Saint-Fil ale ka contrat kun kan ka kuncɛ août kalo tile 31 na nka fɛn min ye Coupe d'Afrique éliminatoire olu bɛ daminɛ septembre kalo ale daminɛw la o baaraw n'a fɔra ko ka o to sen nka n'a ma ɲa Tom Saint-Fil ale ka mandat tɛna reconduit bilen fɛɛrɛ bɛ kɛ de ka ale ka mandat ka o sigi a danna donc ka se ka ɲɛmaa kura ale ɲini fɛn min ye degeli karamɔgɔ kunda minnu bɛ se ka na ka équipe dɔ ɲini k'a bila sen kan joona pour que ka se ka éliminatoire ale baara olu kɛ o hakilinaw de kɔnɔna la u ni fɛn min ye Tom Saint-Fil u sigira ka kuma a ka contrat ka o dan sira la sariya b'a fɔ cogoya min na ka condition k'olu remplir ani min ka kan a ka hakɛ kɔnɔna la k'o di a ma a yɛrɛ ye bonyamasegin caman a ye o ta ka Mali fédération malienne de football ale sɛgɛrɛ ka Mali aigle joueurs sporteurs journalistes ka olu sɛgɛrɛ a yɛrɛ ka staffu ani a ka familles ani Mali autorités ani maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka folikan di bɛɛ ma k'a fɔ ale ye wagati min kɛ Mali sélectionneur la ale ye jigiya caman sɔrɔ a ye soutien caman sɔrɔ wa o bɛ to ale mémoire ale kɔnɔna la o kɔfɛ u m'a bila a dɛgɛ girinda la fédération malienne de football comité exécutif bureau kura o kɔni y'a essayer ka lancement kɛ appel à la candidature maa minnu n'i bɛ fɛ ka kɛ Mali sélectionneur ye Aigle du Mali la donc ko a ɲininen don e fɛ ni i ye règlement ninnu bɛɛ respecté u kɛlen don ka règlement minnu di i kan ka na ni dossier minnu ye niveau minnu kan ka k'i la capacité minnu kan ka k'i la talent expérience minnu kan ka k'i la olu bɛɛ lajɛlen ani kan ka papier minnu ɲini i kan ka sɛbɛnden minnu fara ɲɔgɔn kan a ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ ko olu kan ka déposer o bɛ kuncɛ mai kalo tile 10 ni o de fɔra san 2026 i b'a kɛ email dɔ fɛ bɔlɔlɔsira kan walima i bɛ taa a déposer secrétaire la fédération malienne de football ale kɔnɔna la an b'a fɔ aw ɲɛna ko nin de bɛ dansigi kɛ bi an ka Tam Tam Sport ale kunnafoni ale kɔnɔna la aw ni ce aw ka kulomajɔ la ani aw ka patience la nka aw kana ɲinɛ sanga ani wagati n'o y'a sɔrɔ jɛmukan in ka di aw ye Tam Tam TV ka di aw ye a y'a kanubaga ye aw kana ɲinɛ ka jɛmukan in ka aimer n'o ye ka j'aime ta a kan ka caya ka commentaire di ni a b'a di bonya ani karama kɔnɔ n'o ye hakilina diyɔrɔ ye aw kana ɲinɛ ka jɛmukan in ale partager yaasa an n'aw ɲɔgɔnna caman olu ka se ka jɛmukan in sɔrɔ bonya ani karama kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ba Maliba hali bi ala ka ale basigi ala ka hɛrɛ kɛ ba Maliba ye vive le Mali un peuple un but une foi